Ready? Tayo ko. Ready? Ready na. 1, 2, 3. Ulo. Straight ka ron. Ulo. Ready na yan. Ready na. 1, 2, 3, go. Ulo. Tuon. Balikat. Ulo. Tuon. Balikat. Balikat. Ulo. Balikat. Makuha ka kasi. Huwag mag-isang ka. Nakakandang ka. Ulit. Makuha na ron. Kasi ang ulo at ang straight ka. 1, 2, 3, go. Ulo. Magulat sa Balikat. Ulo. Balikat. Tuon. Balikat. Ulo. Tayo. Ulo. Balikat. Tuhod. Ulo. Tuhod. Meron na palo-palo. Makuha ka na ron. Stop straight ka sa'yo pag-ulo. Okay, ulit. Ready. 1, 2, 3, ulo. Balikat. Tuhod. Ulo. Go! Ay, makinalo dito. Paano yan? Lima? Steven versus Aaron. Tapos May versus Dixie. Game ha? Okay. Ready? Ulo. Balikat. Madaya ka Aaron. Straight. 1, 2, 3, go. Ulo. Balikat. Tuhod. Ulo. Balikat. Ulo. Balikat. Tuhod. Ulo. Go! Kung magkapatid pa maglalaban, no? Eh, mukhang pera parehas. Mukhang pera pa parehas yan. Ready? Hoy, ito lagi. Straight lang to, disqualified ka. Ready? Ulo. Balikat. Hoy, wait lang. Tignan mo yung ano niya. Straight. Ano, wait nga eh. Wait lang. Mananalo dyan sa Trixie, tingnan mo. Kasi sumugoy yan. Kaya, Okay. Ready? Ulo. Balikat. Tuhod. Ulo. Balikat. Tuhod. Ulo. Tuhod. Balikat. Ulo. Tuhod. Balikat. Tuhod. Balikat. Ulo. Tuhod. Daya mo. Ulo. Straight Aaron. Ulo.